नमस्कार दर्शक बंधु रिंकू मोटिवेशनल लाइव चैनल को आपण मानकु स्वागत। दर्शक बंधु आज आमे जानिबा गोटिए एमिति सहज उपाय विषय रे जहाकू अधिकांश लोके अणदेखा करि देउछंती सेइटा हेउछि बासी रुटी। दर्शक बंधु घरर महिला माने प्रत्येक दिन अजाणतरे एक गुरुतर भूल करती। एक भूल जहा घरे गंभीर दारिद्रता को निमंत्रण करे। आमे जानिबा जे सही भूल गुड़िक कौन, किंतु प्रथमे आसंतु बुझिबा जे बासी रुटी भितरे केउ चमत्कार लुचि रहिछि। एक गुप्त कथा जहा आमर पूर्वपुरुष माने शताब्दी धरी जानिछंती। आमर सनातन धर्म रे खाद्य आमर परम सत्यर स्वरूप भावरे पूजा करा जाए। देवी अन्नपूर्णा प्रत्येक गृह रे वास करती, जेउठारे खाद्यर गोटिए भी शस्य नष्ट हुए नाही किंबा खाद्य को असम्मान जनित व्यवहार करा जाए नाही। ज्योतिष शास्त्र अनुसारे जेतेबेले एक रुटी सतेज थाए सीधा अग्निरु बाहरी थाए, यह मंगल एवं सूर्य ग्रहंक सहित जड़ित तार सीधा सलख संपर्क। किंतु जेउ मुहूर्त रे रुटीटी बासी होई ठंडा हुए शनि राहु एवं केतुंक उपरे स्थानांतरित हुए, यह हेउछि एक गंभीर रहस्य। जेतेबेले आपण एक बासी रुटी को फिंगी दियंती सेतेबेले आपण सीधा सलख शनि एवं राहु ग्रहंक शक्ति को विरोध करती, जहा आपणकर भाग्य को दुर्भाग्य रे परिणत करे। जेतेबेले जणे पीड़ित शनि जणे व्यक्ति को राताराती रास्ता रे छाड़ी देई गरीब करिपारे, फलस्वरूप जणे व्यक्तिंकर ऋण भार भयंकर गति रे नियंत्रण बाहर को जीवा आरंभ करे। एक सफल व्यवसाय हठात बंद हो जाए एवं कौनसी स्पष्ट कारण बिना घरे कली झगड़ा देखा दिए। विपरीत भावरे जदि एही समान बासी रुटी को सठिक भावरे एवं सठिक समय रे व्यवहार करा जाए तेबे सही समान ग्रह शक्ति शनि एवं राहु आपणଙ୍କ ପାଇଁ कुबेरଙ୍କ भंडारर द्वार स्थायी भावरे खोली पारिबे। जेउमाने निज जीवन रे एही गुप्त उपाय गुड़िक ग्रहण करती सेमानंकर भाग्य किपरि एते नाटकीय परिवर्तन करे आसंतु देखिबा। एहाकू गभीर भावरे बुझिबा उचित। प्रथम चमत्कार उपाय हेउछि एक कला कुकुर सहित। दर्शक बंधु तंत्र शास्त्र रे कला कुकुर को भगवान भैरवंकर जीवंता सेवक एवं अवतार भावरे पूजा करा जाए। यह व्यतीत कला कुकुर भगवान शनि एवं केतु उभयंकर एक शक्तिशाली प्रतिनिधि भावरे कार्य करे। जदि आपण हठात आपणଙ୍କ जीवन रे बड़ समस्यार सम्मुखीन हेउछंती, जदि आपण संदेह करूछंती जे केही आपणଙ୍କ उपरे तांत्रिक मंत्र बा कला जादू करिछंती किंबा आपणଙ୍କ उपरे ऋणर भार बढ़ी जाइछि, आपण ऋणर भार तले चापी होई जाउछंती, तेबे ही प्रथम उपायटी आपणଙ୍କ ପାଇଁ जीवन रक्षाकारी उपाय ठारू कम नुहे। आपणଙ୍କୁ केवल पूर्वरात्रिर भजनरू बलक थिबा शेष रुटी को अलगा रखिबाकू पड़िबो एवं एहाकू एक सफा स्थान रे सुरक्षित रखिबाकू पड़िबो। परदिन सकाले शीघ्र उठी स्नान करंतु एवं तापरे सही बासी रुटी रे अल्प परिमाणर सोरिष तेल भल भावरे लगांतु। यही तेल आवृत रुटी को चुपचाप घरू बाहर को नहीं जांतु, काहाकू गोटिए भी शब्द न कही।
ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ କଳା କୁକୁରକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା କୁକୁର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ରୁଟିଟି ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗର କୁକୁରକୁ ଖୁଆଇ ପାରିବେ। ତଥାପି ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଥରେ ଆପଣ କୁକୁରଟିକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇ ସାରିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଏହି ସରଳ ଲାଗୁଥିବା ଉପାୟଟି ଶନି 7.5 ଏବଂ ଶନି 2.5ରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିନାଶକାରୀ ପ୍ରଭାବକୁ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିପାରିବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପଥରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆପେ ଆପେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଧନ ପ୍ରବାହର ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବି, ଯାହା ଅତୀତରେ ଜଣେ ନମ୍ର ଗରିବ କାଠ କଟାଳିକୁ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ସହରର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ରୋଷେଇ ଘରେ ହେଉଥିବା ଏକ ଗୁରୁତର ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିକାଲି ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟ ରାତିରୁ ବଳକା ଏବଂ ଚିକଟା ଅଟାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରଦିନ ସକାଳେ ସେହି ବାସି ଅଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଖାଇବାକୁ ତାଜା ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ଏକ ମହାପାପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବାସି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଅଟା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ଶବ ପରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ହାରରେ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଏହାକୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଭୂତ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପିତୃଦୋଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବାସି ଅଟାରୁ ତିଆରି ରୁଟି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବିଭିନ୍ନ ରହସ୍ୟମୟ ରୋଗ ଘରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ ଏବଂ ଧନର ଦେବୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଘରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ରାତିରେ ସର୍ବଦା ଯେତିକି ଅଟା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ, କେବଳ ସେତିକି ଅଟା ହିଁ ଚକଟିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଦି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ପରଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ।